ассалому алайкум ба ҳама бародару ҳамакаса созен хубен тинҷен хуш омадем ба канали мо яъне путки дабру. Бародаро ай ҳамин рӯз ибората мо тасмим гирифтем ки дар канали хумо як чизи хуба бо ҷо бикунем, яъне имрӯзҳо дар пойтахти мо яъне шаҳри Душанбе корҳои тозагӣ ободонӣ рафтааст ва мо ҳамчун шаҳрванди анами ватан истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе нахостем ки бетараф бошем ва тасмим гирифтем ки ҳадди ақал дар як моҳ 2 бор ё 3 маротиба аз қабристонҳое ки мақсад дар шаҳри Душанбе ё берун аз Душанбе ҳастанд мақсад дидан кунем ва тозагӣ кунем, дар оҷа ниҳоло бишнонем ва имрӯз ба яке аз қабристонҳо рафтем ва каме ҳам бошад тозагӣ кардем ва дар оҷа ҳадафи мо ҳамине ки дар оҷа одамое ҳастанд ки майитҳое ҳастанд ки солҳо мешавад ки мисол наздикошон нестанд ё намедонам хештаборошон бошанд дуранд ё умуман ҳеҷ кас надоранд ва манзилошон пури алаф шидагия ва ҳамин аксие ки мо тасмим гирифтагем махсус барои анам хеле одамое ки мақсад ҳеҷ ка надоранд ва хотири ҳамин мо кӯшиш мекунем ки ҳар моҳ 2 маротиба ё 3 маротиба аз ҳамин қабристонҳо дидан кунем ва ба тозагӣ ва ниҳолшонӣ машғул бишем. Воқеӣ дар амони Аллоҳ, худованд нигаҳбон. бародароеро ки ҳуҷҷатҳошон тамом шудагия метавонем ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунем. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва Қазоқистон мебарад меорад, яъне хатти сарҳад Москва Қазоқистон. Ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунем, одами боваринока, айнои мо саломаш бирасонем ва иншоалло барои шумо тахфифҳо ҳам мекунад. Салому алайкум. طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقصد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرزته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن با گورستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی به خاطر یاد ما کن. تو هم روز به گوری تنگ و تاریک دعا خواهنده ای از ترک تاجیک.
اینا برادرو کدام حالت در کدام حالت و در کدام حالت گردانیمش و هم خیلی خط اونجا کدی کن. هم خیلی نیت داریم که یک چند جایی که هم خیلی به حد وضعیت بزه و ترتیب بدراریم و نیت کردیم که هر یک شنبه هم خیلی صبح نکنیم انشالله بریم با دیگری مزار دیگری جو. هرچند بگون با یاردم میکنم خودم بگیرم بوشده نه مایته و فکرم که خیلی اشیاء خبر گیرتگی ولی که علفاش همه قد سختن که با زور میکنی 79 سال بوده سالی 79 سال 79 بور کدگه 79 میشیده ای خواجه چرا از این جهان بیخبری روزان و شبان در طلب سیم و زری سرمایه تو در این جهان یک کفن است آن هم به گمان است که بری یا نبری البته برادرای عزیز حتما زنده هستیم زری هم که باشد روز فکر قیامت مکنیمونه موضوع کم باشد پاشو توزه کنیم روز ما هم میگیم حتی که پردیست
همه اشکای کلون کردیم که دوست نآوردیم کرات دیگه دوست میوریم یکی های دوست را دست خوبن دوست یا اونم پا میگه دیگه جمع کنم آره خوب گانده بچه شهر همشون وقت دارم بچه دستشون خورد زد نیم ساعت وقتشون فقط دستشون خورد رفتیم طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن جا شهر دوشنبه جا چه برسه؟ مازوری کلاتونیز که میگن در دوگ در داخل میشه نزدیکی سیوم بازار کدام میخواه اشتراک کردن هر یکشنبه شش مکان تشکیل شده در تیر جمع میشه و میایم نمی کرورا میکنیم و یا فکری دیگه در سرم زد که بیایم کم کم نیهال بشونیم چقدر اگر 5 تا نیهال هم بشونیم وقتا در یک سال یک دل نیهال میشود شیش میکنیم